vous vous rappelez qu'il y a eu une croisade des chrétiens latins contre les chrétiens grecs qui a abouti à la prise et au pillage de Constantinople. Et puis je vous rappelle que les protestants et les catholiques ne se sont pas particulièrement bien entendus en Europe. Donc le fait qu'il n'y ait pas un Dieu commun à tous, c'est peut-être, à mon avis, une qualité de l'Europe et pas du tout un défaut. Pour ce qui est à chacun son Dieu, et puis pour chacun la liberté de croire ou de ne pas croire. L'Europe, elle est voltairienne, même si elle s'en rend rarement compte. Et pour ce qui est de la vérité, ce que j'ai voulu dire, c'est que, bien sûr, la vérité, c'est une recherche infinie. Et ça, les Grecs anciens le savaient déjà. Mais on peut s'entendre, sinon sur une vérité définitive, au moins sur la vérité du faux. Du faux. Comme on peut s'entendre sur la vérité du mal, même si on ne sait pas ce qu'est le bien. Vous savez, il y a, je serai très rapide, mais il y a un petit esclave dans le Ménon à qui on demande de doubler la surface d'un carré. Et évidemment, le petit esclave se trompe parce qu'il double les côtés et il fait carré 4 fois plus grand. Petit à petit, avec les questions de Socrate, il arrive à trouver la solution. Il était vraiment très guidé, c'est pas spontané. Mais ce qui est spontané, c'est de comprendre que sa première solution était une fausse solution. Et ça, c'est fondamental. Il y a une idée vraie du faux, même quand on n'a pas une idée vraie du vrai. მე გახლავართ ეკონომიკის მეცნიერების დოქტორი თამარ ჯერიშვილი. 93-94 წლებში მე მუშაობდი საფრანგეთის მოქალაქის მიშელ სიკოს ხელმძღვანელობით აქ იყო პროექტი ევროკაერთიანების დახმარების პროექტი იყო ეს და თბილისის მიმდებარე რაიონებში სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა. ეს იყო წელიწადნახევრის პროექტი და ჩვენ საკმაოდ ბევრი ინფორმაცია მივიღეთ, დავიმუშავეთ და მოკლედ ეს პროექტი შევასრულეთ. ანუ ამით ისიც გვანდა, დღევანდელი თემა სოციალური ტრანსფორმაცია ვერ განხორციელდება ეკონომიკური გარდაქმნის გარეშე, იმიტომ რომ ყველაფრის საფუძველი მოხსენებად არის მატერიალური მდგომარეობა, ნებისმიერი მოქალაქის და თვითონ ქვეყნის. და მე მაინტერესებს ჩვენ სტუდენტებს დაუშვათ მათი ინფორმაცია შეიძლება არ გქონდეთ, მაგრამ მაინტერესებს მათი მოსაზრება საქართველოს ეხლა იცით როგორ არის შეჭიდებულია ეკონომიკურ პრობლემებთან პირისპირ, ანუ მარტივად ჩვენ რაღაც მე ასე ვხედავ. ბევრი პროექტი სხვადასხვა დარგში ფუნქციონდება, მაგრამ კონკრეტულად სოფლის მეურნეობაში, ვთქვათ, ეკონომიკის ნებისმიერ დარგში ასეთი კონკრეტული პროგრამები მე ჯერჯერობით არ ვიცი, რომელიც დღეს ფუნქციონდება და აი მათი მოსაზრებით ევროკაერთიანების ქვეყნები უნდა გვიმართავდნენ თუ არა ამ სფეროში ხელს დღესდღეობით. ვიცი, მაგრამ ისინი დაამთავრდა გვეუბნიან In broad terms, yes, of course, to some extent, God helps those. I don't know how many gods, but a God helps those who help themselves. And we should be finding more money to help our near neighbours and those who want to join the European Union. In fact, there is no doubt one of the best ways through visa liberalisation. But right now, Europe is frightened. Europe is closing down. Europe hasn't got the self-confidence that once it had, for some of the reasons I tried to outline. I'm not profoundly pessimistic. I think all these problems are manageable. They're big problems, but we have very, very small
leaderships at the moment in Europe, and it's rather difficult to know what changes and inspires people to behave and think differently. And it's not one particular group that's working. The European institutions aren't functioning properly. We are a commission of 27 or 28 commissioners each with these bureaucratic projects. We have a European Parliament where fewer and fewer people vote in elections to elect European deputies. We have national politics where identity politics is growing ever stronger. I thought André's definition of Europe as something that was constructed as an anti-project, anti-communist, anti-fascist, anti-colonial. I would also argue anti-racist and hostile to other great challenges. But Europe's never been able to define a project for which it is in favour. And in fact, we've got another anti-politics in Europe that's incredibly strong, and it's anti-European politics. In opinion polls, young man who won most of the votes in Greece, Marine Le Pen in France, Communist Party in France, the Pirates, the SVP in Switzerland, the Democratic Party in Sweden. In fact, sadly, European anti-politics has reached its final end. The only really vivid, strong, exciting politics now in too many countries is anti-European politics. So do we construct Europe against itself? That's the paradox of European political developments in the next period. Well, thank you for such an interesting speech. And we're talking about the decline of the West, and today we're talking about what changes in Europe, and still some issues are changed, the crisis of the Eurozone, the identity change, and stuff like that. So, how can we save the Europe? This is my question. L'Europe se sauvera par l'Europe. L'Europe se sauvera si elle n'arrête de se diviser, Allemands contre Grecs, etc. Si elle pose vraiment les problèmes qu'elle doit affronter. Le problème de la mondialisation, c'est un problème absolument énorme. 1 milliard de gens sont, dans les 30 dernières années, entrés dans l'industrie, la production, le commerce mondial. Bien sûr que ça pose des problèmes aux anciens pays industrialisés. Ça pose aussi beaucoup de problèmes aux gens, aux Chinois, au peuple chinois, pas aux dirigeants. Les dirigeants ont apparemment des problèmes entre eux, ils se disputent. Mais aux gens qui sont exploités en Chine, les ouvriers, les paysans, les intellectuels qui ne peuvent pas parler. Tout ça, ça existe, c'est déterminant. Si ça se passe mal, si le despotisme triomphe en Chine, en Russie, si la corruption inonde le monde, ça se passera mal pour l'Europe. Donc l'Europe doit faire place, mais doit faire place au dépit du monde. C'est pour ça que je n'étais pas d'accord avec ma voisine, parce que les élections françaises n'ont jamais parlé des défis du monde. Et je crains que ce ne soit pas uniquement le cas des élections françaises. Il y a ces défis, il y a un monde nouveau, avec des crises épouvantables, et par rapport à ces crises-là qui nous attendent, la crise européenne, c'est pas grand-chose. On peut s'entendre, on peut s'aider. Il faut que les Grecs aussi prennent des initiatives pour faire payer les Grecs, pour faire payer des impôts, etc. Tout ça est assez proche d'une solution possible. Simplement, il faut s'efforcer d'agir en fonction des terribles périls qui nous guettent. Poutine, c'est la force atomique, c'est des armes partout, c'est
l'acceptation des massacres en Syrie,